ग्रहण कर पूरा भारतवासी ताकू ग्रहण करुथिले सबुरी भितर गांधी है तुम वरण आज डाकई दलित पर पदानत मानव राजी तो एमानकु ठाकुर बोली भाबिकी बा एमानकु भगवानकर अंश बोली भाबिकी समस्ते पूजा करथुले किंतु एमानक अपेक्षा पूरा विश्व जनतावासी पूरा भारतर जनतावासी तुमको अधिक मात्रा रे डाकुचंती एमानक अधिक तुमे होचो तांको आहुरी पूज्य सेति सबुरी भितर गांधी तुम वरण आज तुमर सादर ग्रहण महत उद्देश्य रे दुख कष्ट को आपणे नेबा को कुआ जाय वरण करे तमर जो त्यागटा तमे महत उद्देश्य पई करथिले ना निजर स्वार्थ पई करथिले महत उद्देश्य रे निजको कष्ट दबा निजर जीवन को बलिदान दबा को कुआ जाय तो तुम वरण बा तुमर महत उद्देश्य रे दुख कष्ट को आपणे नेबार जो कणियाटा ताकू लोक बेसी आपण होचन डाकई दलित तुमको की डाकुची दलित माने डाकुची दलित होला निष्पेषित लोक माने पर पदानत मानव राजी पर पदानत पर माने अन्यर पदा हला पाद नत हला मुंड नुआई तेणु परर पाद तले मुंड नुआइबा अर्थात पराधीनता बा दासत्व को कुआ जाय पर पदानत तो सेही दलित निष्पेषित अन्य आगरे मुंड नुआइथिबा पराधीन लोक माने प्रत्येक लोक तुमको सादरे ग्रहण करि नेउचंती तुमको पाछटी नउचंती बा तुमर जो महत उद्देश्य तुम समर्पण भावनाटा को से बुझी पारुचंती नेक्स्ट है पालटी गला से दृश्यपति साबरमती सबुरी मरमे जळाई तुमर जीवनपति से जो दृश्यपति नदीटी परवर्ती समय साबरमती पालटी गला काहे कि तुम जो जेहेतु सेठी रहिला सेति पई कि तुम सेठी जेहेतु सेठी आश्रम करिला तो परवर्ती समय सेटा पालटी गला से दृश्यपति ए से साबरमती सॉरी से दृश्यपति नदीटी ए साबरमती रे परिवर्तन हे गला माने से हला सेटा थिला परवर्ती पूर्ववर्ती समय एबे हे गला परवर्ती समय रे साबरमती सबुरी मरमे जळाई तुमर जीवन मती सबुरी मरमे समस्तंकर मरमे अर्थात हृदय रे समस्तंकर हृदय रे तुमर जीवनवती तुमर महानता जीवनवती तरे दीर्घ एगारे जीवनवती रो अर्थ होला तुमर महानताटा तुमर महानता समस्तंकर हृदय रे जागृत मोर महानताटा कोटि गरीबर अश्रु करिल कंठमाला पक्षे बहिल विहीन निर्यातनर दहन जाला कोटि गरीबर अश्रु करिल कंठमाला कोटि कोटि जनता मानकर कोटि कोटि गरीब निष्पेषित निपीड़ित लोक मानकर अश्रु को तुमने निजर कंठर माळ बोली भाबिकी पिंधि पकल सते कोन माळ तो हेई पिंधि नै तांको दुखरे निजको दुखी कले लोक मानकर न जदि से जनतार दुखरे दुखी नथांता हई नथांते ताले लोक मानकर मंगल पई काहे कि से आंदोलन करथांते काहे कि से विपद आड़को आसी थांते सेति पई कवि कहउछन्ती कोटि कोटि गरीब लोकंकर मुहरे तमे कंठमाला सदृश करी कितुला बा तांकर सुख दुख रे सब बळे ठिया हलो तांकर लुहरे तांकर लुह पोछिलो सेमानक कष्ट तमे तांक सामने रे ठिया हलो पक्षे बहिल निर्यातनर दहन जाला पक्षे पक्षे माने छाती रे बहिल हला धारण कल निर्यातनर दहन ज्वाला दहन हला कषण जो कष्ट कष्ट ज्वाला कष्ट ज्वालाटाकू निजर पक्षरे निजर छाती रे ताकू धारण कल तांकर कष्ट को तांकर दुख को निजर दुख कष्ट को भाबी कि तमे सेमानकर पाखरे सब बळे चिर ठिया हेकी रहिलो निष्पेषित आसन करिलो कुसुममय फूलके भीतर सत्य शांति की बराबर निष्पेषित अर्थात दलित निर्यातित व्यक्तिर आसन करिलो कुसुममय तांकर बसिबा स्थान को तम फूलरे महकाई देलो कुसुममय कर देलो फूलमय कर देलो तांकर जो कंठ भीतर रास्ता को तांकर कंठ भीतर आसन गुडी को फूलमय कर देलो कहीं जब देश स्वाधीन है गोटे गरीब निष्पेषित लोक निश्वास मारिला शांति पूर्व इंग्रेज मान बेत पहाड़ चाबुक पहाड़ खाई तार जीवन अति कष्ट जंत्रणा जाऊला कवि कहले से निष्पेषित निर्यातित जर्जरित लोक मान आसन टी बसवा स्थान टी कुसुममय फूलमय करदेल फूल के भीतर सत्य शांति की बराबर फूल के हेला आनंद रे
ବିଛରି ହେଲା ବାଣ୍ଟି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି କି ବରାଭୟ ବରାଭୟର ଅର୍ଥ କହିଥିଲି ଅଭୟ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଦାନ ଭଙ୍ଗିମା ମୁଦ୍ରା ବିଶେଷର ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ବରାଭୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କଲ ତମେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ତମେ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଲ ସତ୍ୟ ଆଉ ଶାନ୍ତି ରୂପକ ଅଭୟ ବା ସତ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି ରୂପକ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ଚିର ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଲ କାହା ପାଇଁ ସେଇ ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ବାଟ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲୁ ଟାଇମ ହେଲାଣି ସରି ଦଉଛ ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲ ତମେ ଦି ଜଣ ତମେ କହିଲ ବିଷୟରେ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଷୟରେ ତମେ କହିଲ କେବେ ବା ପଢା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବିଷୟଟା କଣ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି लेटे ଆସିବ କୋଉ ବିଷୟ ପଢାନ୍ତି କୋଉ ବିଷୟ ପଢାନ୍ତି କୋଉ ବିଷୟ ପଢାନ୍ତି ଆମେ ସେତେବେଳେ ତ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ ତାକୁ ବସ ଗପୁଛୁ ଦିଟା ଚର୍ଚ୍ଚୁ ଇଏ ଭଳିଆ ମନେ ଭାବ ଦେଇକି ଗପୁଛୁ ବିଷୟ ତ ଶୁଣୁନ ପ୍ରଥମ ତ ବିଷୟ ତମକୁ ଅନ୍ୟ ମାନେ ବିଷୟ କରୁଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କ୍ଲାସ କରିବାକୁ କ୍ଲାସ କର ବସୁନ ଭିଡ଼ିଓ ହଉଛି ତା ହଷ୍ଟେଲରେ ଆରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା ନାଇଁ ଆଉ ଗପିବା କି କୋଉ ବିଷୟ ପଢା ହଉଛି ଜାଣିନ ବିଷୟଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିନ ତାପରେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁନ ପଚାରୁନ କି ସାଙ୍ଗ ପାଖ ପିଲା କି ପାଖ ପିଲାଙ୍କୁ କୋଉ ବିଷୟ ପଢା ହଉଛି କି କଣ ତମେ ଗପ ଚାଲିଛି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ତମେ ଶିଖିବି ନା ହେଲେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ହଁ ଆସିବାକୁ ପଢିବାକୁ ଆସୁଛ କଣ ଆଉ ଏମିତି ଗପୁଛ ଦେଖ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢା ଜାଣିନ କଥା କଣ ଅଛି କହିଲ କିଏ କୁହ ତମେ ଆଜି ତାକୁ ପଢଉଥିବ ଛୁଆ ପାଠ ପଢଉଛ ତାକୁ ପୁରା ପଢେଇ ସାରିବନି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ କପାଳ ଉପରେ ହେଇଯାଇଥିବ ତାକୁ ପଚାରିବ ବିଷୟ କଣ ସେ ଜାଣିନଥିବ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ଜନକ କଥା ହଁ ନା ନାଇଁ ତାପରେ ବି ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ କୋଉ ବିଷୟଟା ପଢାଉଛି କହିଲେ ଆଣିବ କି ନାହିଁ ଜାଣି ତମେ କହୁନି କାଇଁ କହୁଛୁ ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଛ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆଜି କ୍ଲାସଟା ଅଛି ବୋଲି ଆସୁଛନ୍ତି ବହିରେ ଆଣିକି ମୁଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଘରେ ବସିକି ଆଣିବ ହଷ୍ଟେଲରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ୟାମିଲି ନିଜେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ଖାଇବ ନିଜ କପଡ଼ା ନିଜେ ଧୋଇବ ସବୁ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଆମ ବାବା ମା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କରୁଥିଲେ ତ ମା କରୁଥିଲେ ମା କରୁଛନ୍ତି ତ ବାପା ମା ଯଦି ସାର୍ଟ ଚିପା କରିବେ ଆଇରନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପିଲା ରାନ୍ଧି ବାଢି ଖାଇବାକୁ ରଖିବ ଦେଖେ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହବ ନା ହବନି ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନାଇଁ ହସେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାହେଲେ ପାଠ ପଢୁନ ତମେ କଣ କରୁଛ ଘରେ ତମ ନାଁ କଣ କହିଲ ଆବା ଆବାସିସ ଆବାସିସ ଦେବାଶିଷ ସୁଭାଶିଷ ସ୍ନେହାଶିଷ ସବୁ ନାଁ ଦିଆ ହୁଏ ଆବାସିସ ବଡ ଭାଇ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେବାଶିଷ ସୁଭାଶିଷ ନା କଣ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଁ ପକେଇକି ଆବାସିସ ଆଭା ଆଭାସିସ ଓ ଆଭାସିସ ନୁହଁ ଆଭାସିସ ଆଭାସିସ କଣ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ତମେ ଅଦ୍ୟୁତ ସୁଜନ ସୁଜନ ଆଭାସିସ ମୁଁ କହିଲି କଣ ହଇ ଫୋନ କରିବି କମ୍ପ୍ଲେନ ଦିଆ ମାଡ ବନାନ୍ତି ବିଷୟ ଘଣ୍ଟାରେ କଣ ସଫା କରିବି ତାକୁ ବିଷୟ ନାଁ ବିଷୟ କହିଲ ନାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କରିବ ବସ ସେତେବେଳକୁ ଗପ ଚଲେଇଛନ୍ତି କୋଉ ବିଷୟ ପଢାକୁ ପଚାର ପାଠ ପିଲାକୁ ଏ କାମ କରନ୍ତି ହଁ ଏ ହଟ ବହି କଣ କୋଉ ବିଷୟ ପଢାଉଛି